ана бародаро як сар гови тоза пародаи чорнапёсраи дуюмзой бародаро дуюм гусалаша нав зоидагиай зоидагиша бародаро 4 рӯз мешавад 4 рӯз мешавад ки гусала кардагиша гусалачаи модачаи ранги худаш фасон алаи тоза зоидагиай бародаро фаллашир 16 литр шир додестай шабу саҳар беғайр аз гусалаш 15-16 литр шир ба ҳазур ҷӯшидестем. хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳатай ягон камбудӣ дида намешавад. синаву бари гова тамошо кунед. картинка говай бародаро масъалаи хушругӣ масъалаи ҷӯшидан бовар кунед ҳама чӣ худованд ба ҳамин гов додагия чизе ки дар кора ба ҳамин гов ҳастай бародаро. ина ҷӯшиданоша тамошо кунед бародаро. 4 синаи ободи як хела дорад осонҷӯшай. ина ҷӯшиданоша тамошо кунед. 4 синаш ободи осонҷӯшай ягон хел одами говҷӯш иншоалло раҳматша мегӯяд. ина 4 синаш ранги фонтан кор мекунад. ин сохти синаша тамошо кунед бародаро. айқафоҳои синаш ҳозир раҳгардиҳоша тамошо мекунед. айқафоҳош тамошо кунед. гусалачашам иншоалло айочаша зиёд гов мешавад бародаро. каседа маъқулай занг мезанед харидорӣ мекунед. 15 литр беғайр аз бачаш ба ҳазур ҷӯшидестем бародаро. иншоалло одами хушрӯ тарбият мекунад мумкин таги 20 литр шира мегирад бародаро. гов ҳами қадар мешавад бародаро. иншоалло каседа насиб карда бошад раҳматша мегӯяд. масъалаи нархи гов бошад бародаро 41500 сомонӣ 41500 сомонӣ камтарак муомила плюс дастафка то дари хонатон дастафка карда метем бародаро. ина гова тамошо кунем бародаро. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунем. بیار اینه دهنش بشوین. دندانای گوام تماشا میکنید برادر. واه واه. اینه. ولی درجه گوسالگی هاش هم بود است. در دهنش برادر. دویمزای گو. این سینه و بر. گوسالچه کارتینکه. 41500 سومانی. معامله پیلوز دستافکه تا در خانه تا برادر. دستافکه کرده میتین. گوجان ای گوجان خدا خواهد آدم گرفتگی اول پروردگار رحمت چه میگوید. من برادرو یک سر گوی شویدی ارگینال الیتا تازه پروده شویدی برادرو به گوسالا شیرته ای برادرو نه گوسالا کردگی بود گوسالاش رو سیگم نفروختن صاحبش گوسالاش نفروختن گواه تماشا کنیم به گوسالا خریده آمدگیم یگان عیب و نقص ندارد خوردن سلامتیش اهلی و آسانجوشی همه جهته یگان خیلی کمبودیش نیست مثلا شیرش باشد 15-16 لیتر شب و سحر شیر نغز دارد برادرها آسانجوش رنگ قیماق شیر عجایبا دارد حاضر برادرها دندانوش هم نشان میتیم انا جوشیدنوش هم نشان میتیم همه جهته گواه تماشا کنین انشاءالله کسی ده معقولای زنگ زده خریداری میکنین سینه و برش تماشا کنین 4 سینه آبادی آسانجوش داره اینه دندانوش برادرها این دندانای گاو برادرها 8 دندان گاوی دارد نازی گاو جوشیدنوش نشان میتین به حد گاوی بقوت های سلامتیش هم 100% نه حاضر میجوشیم جوشیدناش تماشا کنیم یا جوشین گوه تر کنه سینه‌ش این سینه هاش بینه باور کنه آدم یه بار گوه میجوشد تو رحمتش میگوه اینه بینه فانتن های فانتن نه برادرها تماشا کنه 4 سینه 100% اینه دو دسته هم جوشین دو دسته می جوشی یک دسته می جوشی
فرق ندارد. همین خیلی آسان جوشه سینه‌ش هم میخپی شیرش میریزد برادر. اینه ساخت سینه گاو تماشا کنید برادر. را گردونید گاو. خالته سینه گاو تماشا کنید. نه قفاهاش ماشاءالله گفته انشاءالله خریداری کنید برادر. مسئله نرخش باشه 34500 سومونی. 34500 سومونی کم ترک معامله پلوس دستافکه کرده میتیم تا در خانه تانه برادر. 34500 سومونی کسی ده معقول شده باشد زنگ زنه خریداری کنید برادر. گو رنگ اسب های برادر و با قد آدم برابر گوه.